برکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون اے لوگو ایمان والے او گل تسی کیوں آخ دے ہو جدے تے عمل نہیں کر دے کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون اللہ دے ہاں اللہ دے نزدیک بڑائی برا حکم میں جیڑا آکھیا جاندہ ہے پر او دیتے عمل نہیں کیتا جاندہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ادعا لیس لہو فلیس مننا جیڑا بندہ دعویٰ کردہ ہے پھر دعوے دے مطابق عمل نہیں کردہ ساڑھے وچوں ہی نہیں فَلْيَتَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ بس وہ بندہ سمجھے کہ میرا ٹھکانہ جہنم ہے۔ برادران اسلام معزز سامعین حضرات، ہر قسم دیاں حمداں ثناواں تعریفاں کبریائیاں اللہ رب العزت واسطے، درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے ہوون۔ حضرات میں تے ہر وقت تساں احباب دے کول حاضر ہی رہنا، صرف چند منٹ تساں احباب دے سامنے ایک قیمتی بات گزارش کرنا چاہنا۔ انشاءاللہ خصوصی خطاب میرے استاد محترم حضرت مولانا محمد نواز چیمہ صاحب انشاءاللہ انہاں دا ہوئے گا، ذرا توجہ فرمانا۔ میری اے سوچ ہے، میرا اے ذہن ہے کہ زندگی دا وقت تے گزرنا ہی گزرنا ہے تے کم از کم زندگی دا وقت اسی انج گزاریے کہ جڑا آقا دی غلامی اندر گزر جائے۔ ہر بندے دی خواہش بھی ہے اور دل دی تمنا بھی ہے
پھر جدو بندے دے ذہن اندر ہے چیز آندی ہے نا کہ میں اپنی زندگی آقا دی غلامی دی اندر گزارا، پھر بندے دی کوشش ہوندی ہے، بندے دی سوچ ہوندی ہے کہ میں آقا علیہ السلام نے جو میرے محبوب دیاں تعلیمات نے او دے مطابق زندگی گزارا۔ پھر کئی مرتبہ اس طرح ہو جاندہ ہے کہ بندہ اپنی طرفوں محبت دا اظہار کردا ہے، لیکن او دے اندر بندے کو لو کمی ہوندل آقا دی گستاخی بھی ہو جاندی ہے۔ زندگی دے ہر موڑ تے اس چیز دا خیال کرنا چاہیے ہے، کیونکہ گستاخ بندہ دنیا دی اندر بھی رسوا ہو جاندہ جے، گستاخ بندہ قبر دی اندر بھی پھنس جائے گا اور اللہ دی عدالت دی اندر بھی مجرم بن جائے گا۔ ہر بندے دا دعویٰ ہے، اہل حدیث دا آمدہ ہے، پھر بھی حنفی آخدہ ہے اپنے آپنو، شیعہ آخدہ ہے اپنے آپنو، لیکن ہر بندہ کی آمدہ ہے کہ منو آقا علیہ السلام دے نال پیار ہے، محبت ہے، عقیدت ہے، لیکن محبت دا اظہار کیویں کرنا ہے؟ کیونکہ آقا علیہ السلام دی جڑی حدیث بیان کیتی ہے نا، ایدی اندر میرے آقا فرماندے نے کہ وہ بندہ جڑا دعویٰ کردہ ہے پھر دعوے دے مطابق عمل نہیں کردہ، ساڑھے وچوں ہی نہیں، وہ بندہ سمجھے میرا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ہن ہر ایک کلمہ پڑھن والے مسلمان نے ایسا تو کی دی اندر اللہ دی قسم میں ایسا کوئی فرد نہیں دیکھیا، ایسا کوئی گھرانہ نہیں دیکھیا، ایسا کوئی مسلمان شخص نہیں دیکھیا کہ جڑا اے بات نہ کہے میں آقا علیہ السلام دے نال پیار کرنے والا یا منو سونے پیغمبر علیہ السلام دے نال محبت اور عقیدت نہیں۔ ذرا غور کرنا، توجہ فرمانا، جو بات عرض کرنا چاہنا، کیونکہ آقا علیہ السلام دی ذات صحابہ کرام دے دور دی اندر میرے پیغمبر دی ذات پاک موجود سی۔ پیغمبر دے صحابہ نے اگر محبت دا دعویٰ کیتا پھر اظہار بھی کیتا ہے، کتے پیغمبر دیاں دعوتاں کیتیاں مختلف شکلوں دے اندر، لیکن آج پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک موجود نہیں، اسی اس طریقے نال محبت دا اظہار کر سکدے؟ بولو ہاں کر سکدے ہو؟ تو پھر بول دے کیوں نہیں؟ جدو ذات ہی موجود نہیں تے دعوت آقا دی کر سکنے ہیں؟ پھر بولو ہاں، ڈرے کیوں بیٹھی ہو؟ گھبرائے میں تے آقا دی بات کرنا پیا، کسے پیر ملنگ دی نہیں بندہ گھبرا جائے کہ یار گل کی دی شروع کر لئیے تے بندہ پریشان ہو جائے، وہ سونے پیغمبر نال پیار ہے تے نہیں ہے نا؟ تے جنہ پیار ذرا اچھی ہو آدھنا بولو ہاں۔ جے یہی آج دے دور اندر دعوت آقا دی ذات پاک موجود نہیں، اس سمداد نال دعوت دی شکل اندر محبت دا اظہار کر سکنے ہیں؟ وہ بولو دے صحیح نہیں کر سکتے، کیونکہ ذات پاک ہی موجود نہیں۔ پیغمبر دے صحابہ نے دعوتاں کر کے محبت دا اظہار فرمایا ہے۔ حضرات آئیے آگے بڑھیے، میرے پیغمبر علیہ السلام نا وضو کر رہے نے، صحابہ کرام آگے بڑھے، اپنے ہتھاں نو نیچے کیتا ہے، پانی زمین تے گرن نہیں دیندے، پانی ہتھاں نو لا کے نا کوئی چہرے تے لا رہے ہے، کوئی اپنے سر تے لا رہے ہے، کوئی اپنے سینے تے لا رہے ہے۔ صحابہ نو پوچھیا پروانے ہو وجہ کی ہے؟ فرمایا آقا جی اے پانی تواڈے جسم نال لگ چکے ہے، ساڈا ایمان اور عقیدہ ہے اگر اس پانی نو اپنے جسم تے لگاواں گے اللہ جہنم دی اگ نو حرام فرما دیں گے۔ اور تواڈے نال محبت دا اظہار ہے، میں قربان جاواں اللہ دی قسم ہے اج دے دور اندر مولوی جیڑا ہے نا چاہے کوئی اعلیٰ تو اعلیٰ پرفیوم استعمال کر لوے، عطر استعمال کر لوے، لیکن پسینے دے وچوں بدبو ہی آندی ہے۔ لیکن میں آقا دی شان عظمت تو قربان جاواں میرے پیغمبر دے پسینے چوں خوشبوواں آ رہی ہیں۔ میں قربان جاواں پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ بیان کردے نے، اسی آقا دی پہچان کردے کہ گلی دے وچوں آقا گزر جاندے، بازار چوں گزر جاندے، انہاں گلیاں دے وچوں خوشبوواں آنیاں شروع ہو جاندیاں، انہاں گلیاں چوں خوشبوواں آندیاں۔ اللہ اکبر۔ اور پیغمبر دے صحابہ نا آقا دا پسینہ پاک جیڑا پسینہ مبارک لے کے استعمال کر دے، پوچھیا وجہ کی ہے؟ فرمایا آقا جی تہاڈا پسینہ ہے، ایک تے اسی خوشبو حاصل کرنے نالے محبت دا اظہار فرما رہے ہیں، لیکن اج ساڈے کول آقا دا پسینہ بھی موجود او کوئی نہیں، او بولو موجود، وہ انی بھی ٹھنڈ نہیں ہے کمرے مسجد دی اندر جننے ٹھنڈے ہو گئے ہو، وہ ساڑھے کول پسینہ موجود ہے کسے کول؟ پھر بول دے کیوں نہیں موجود؟ اس طریقے نال بھی محبت دا اظہار ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، پھر کیویں ہوئے گی؟ فرمایا من احب سنتی
फिर कहो यार पता नहीं की गल है, इन्ने घबराए क्यों बैठे हो। आका अलैहिस्सलातो सलाम दियां गल्लां बातां हो रही ने, किसे लैला मजनू दियां नहीं, किसे आम इंसान ते फर्द दियां बातां नहीं। जिन्ना कमली वाले नाल प्यार होवे उन्ना उच्ची बोल के गवाही पा लैनी चाहिए। मन अहब्बा सुन्नती, फरमाया मेरे आका अलैहिस्सलातो सलाम ने मेरे नाल मोहब्बत दा इजहार करना चाहते हो, मेरे आका दी सुन्नत इस कायनात अंदर मौजूद है। सुन्नत नू सीने नाल लावांगे मोहब्बत दा इजहार हो जाएगा। अल्लाह दा कुरान सुने जे, अल्लाह फरमांदे ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। ओए सत्तो की दे रहने वाले आ कुरान और सुन्नत दे परवाने आ, जिदे जिदे कन्ना दे अंदर मेरी आवाज पै रही है, आज मैं तेरे सामने गुजारिश करना चाहना, आज मैं कमली वाले दा जिक्र खैर कर रहा वां। अल्लाह अकबर, जरा गौर करे जे, तवज्जो करे जे। मैं आका अलैहिस्सलातो सलाम दी मोहब्बत दियां चंद बातां करनियां चाहना। अगर तेरे दिल अंदर मुस्तफा दी मोहब्बत है, तेरे दिल अंदर आका दा प्यार है, आ ना रब दे घर अंदर आके आका दियां मोहब्बत वालियां बातां ते सुनना, अजमत वालियां बातां ते सुनना। बंदा सोचदा घर आवाज आ रही है सुन रहा वा, दुकान ते बैठा आवाज आ रही है सुन रहा वा, हवेली अंदर बैठा आवाज आ रही है ते सुन रहा वा, और मैं अपना चौक अंदर खड़ा जा बैठा आवाज आ रही है ते सुन रहा वा। और मेरे वीर आवाज तेरे तक आ रही है, सुन तेरे आमने, लेकिन जेड़ी रहमत दे फरिश्ते इस मजलिस दे अंदर मेरे आका ने फरमाया आमदे ने, उस मजलिस रहमत तो तू महरूम हो गया। जरा गौर कर ले, अगर दिल अंदर प्यार मेरे पैगंबर ते मेरे मोहम्मद मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातो सलाम दा ते फिर हक बनदा आजा रब दे घर दे अंदर आ, अल्लाह दे घर दे अंदर आके पैगंबर अलैहिस्सलातो सलाम दियां अजमतां दियां बातां सुन ले। गल कर रही हैं, अल्लाह ने कुरान अंदर ऐलान फरमाया है, अल्लाह फरमांदे ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वला तुबतिलो आमालकुम। अल्लाह फरमाते ने ऐ लोगो ईमान वाले हो, ऐ लोगो ईमान वाले हो, मेरी अताअत करनी है, मेरे नबी दी ताबेदारी करनी है। नाल फरमाया वला तुबतिलो आमालकुम। ओए सत्तो की वालिया क्यों कह रही हो आका दी तबाह कर लईए, आका नाल प्यार पा लईए, आका नाल मोहब्बत दा इजहार कर लईए। आदरा गौर कर ले, नमाज़ां पढ़नियां ठंड च आसान नहीं, रब दे कुरान दियां तिलावतां करना साडे कोल ते 1 मिनट टाइम निकालिया नहीं जांदा। आ जरा गौर कर ले, बड़ी मुश्किल दे नाल कुरान पढ़ के नेकियां कमाउना है, रब नू याद करके जिक्र करके अल्लाह नू अल्लाह दा जिक्र करके नेकियां हासिल करना है, और नमाज़ां अदा करके नेकियां हासिल करना है। अल्लाह ने की फरमाया, फरमाया वाला तुबतिलो आमालकुम। अल्लाह फरमाते ने ऐ लोगो ईमान वाले हो, मेरे नबी दी अताअत जे ताबेदारी ना कीती ते तुहाडे अमाल मैं तबाह करके रख देंगा। पता चलिया मेरे पैगंबर दी तबाह करनी जरूरी है, आका नाल मोहब्बत दा इजहार करना जरूरी है। आ मेरे कलमा पढ़न वाले मुसलमान वीरा, आका नाल प्यार पा लईए। ओए जिंदगी दा की पता है केड़े मोड़ ते दगा दे जावे, जिंदगी दा की पता है केड़े मोड़ ते बेवफाइयां कर जाए। और मेरे वीर फिर रोंदा पैदा नहीं हो, अल्लाह दी कसम है फिर पछतावे दा फायदा नहीं हो। यारा जरा गौर कर लेना, आ ना दुनिया दे उत्ते रह के आका नाल मोहब्बत दियां सच्चियां यारियां ला के ते वक्त गुजार जाइए, ताकि साडी दुनिया भी बेहतर हो जाए, साडी आखिरत भी चंगी हो जाए। आका दे सुन्नत ते अमल करांगे ते फायदे किन्ने को होंगे, सुन्नत छड्डांगे ते अमाल तबाह हो जाएंगे, सुन्नत ते अमल करांगे ते फायदा किन्ना होएगा। मेरे आका अलैहिस्सलातो सलाम फरमांदे ने, आप फरमांदे ने जेड़ा बंदा मेरे तरीके दे मुताबिक वुजू करदा है, फिर मेरी तरह 2 रकतां पढ़दा है, मेरी सुन्नत दे मुताबिक 2 रकतां पढ़नियां अल्लाह नूं इन्नियां प्यारियां लगदियां ने, अल्लाह दी जिंदगी दे सारे गुनाह ही माफ फरमा देंदे ने।
वेख लो सुन्नती अमल करम दा किन्ना फायदा होया है। आदरा वेख ले वुजू दे बारे जरा तवज्जो करी ते गौर करी। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने हुन वुजू दे बारे जरा सुन ले। जदों बंदा हाथ धोंदा है अल्लाह हाथ दे गुनाह माफ कर देंदा है। और बेनमाज़ा नमाज़ां तो दूरियां इख्तियार करने वाले अज माल डंगर दी वजह तो अपने कारोबार दी वजह तो नमाज दे करीब नहीं आंदा। आदरा वेख ले जिन्ना लोकां ने वुजू कीते ने रब उन्हां ते किन्ना राजी हो रहे ने। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने आप फरमांदे ने जेड़ा बंदा हाथ धोंदा है ना जदों बंदा वुजू करदा ते हाथ धोंदा है अल्लाह पाक हाथ दे गुनाह माफ फरमा देंदे ने। बंदा कुली करदा ते अल्लाह मुंह दे गुनाह माफ कर देंदे ने। बंदा अपना नक अंदर पानी चढ़ाया छाड़िया साफ कीता है रब गुनाह माफ फरमांदे ने। बंदा चेहरा धोंदा ते अल्लाह चेहरे दे गुनाह माफ फरमा देंदे ने। बंदा बाजू धोंदा ते बावां दे गुनाह माफ कर देंदे ने। सर दा मसा करदा ते सर दे गुनाह अल्लाह ही जानदा की ने लेकिन अल्लाह पाक माफ फरमा देंदे ने। अपना पैर धोते ने अल्लाह ने पैरां दे गुनाह माफ फरमा छड़े ने। यारो वेख लो आका दी सुन्नत दे नाल प्यार पाउण दा फायदा किन्ना होया है। अपने जिस्म दे आज़ावां दे गुनाह माफ अल्लाह कर देने। ते जेड़ी गल मैं अर्ज करना चाहना जरा गौर करिया जे तवज्जो करिया जे जरा गौर करना तवज्जो फरमाना। हम देख लो वुजू वाले आज़ावां नूं धोण नाल अल्लाह एक ते मुहब्बत दा इजहार होएगा दूजे नंबर ते गुनाह माफ होणगे। लेकिन जेड़ा शैतान बेईमान है उन्हें आखिया मैं पैगंबर दी सुन्नत दी अमल करम नहीं जे देना। ओ यारा जिंदगी दे हर मोड़ ते ख्याल करिया कर ऐ ना सोचिया कर मैं वहाबियां ते मैं पैगंबर दी सुन्नत दी अमल करांगा ते लोग है ना कहन तू हनफी हो गया यानी सुन्नी बन गया मैं। अगर अपने आप नू हनफी सदांदा है ऐ ना सोचिया कर जे मैं पैगंबर दी सुन्नत नू सीने ना लाया ते लोग कहना वहाबी बन गया है। और लोकां नू वेख के सुनता नहीं छड्डी दियां। जरा गौर करी तवज्जो करी शैतान ने साड़ी मत किवें मारी है। और शैतान बेईमान रहमान दा भी दुश्मन है। शैतान जेड़ा वे तेरा ते मेरा भी दुश्मन वे। आदरा शैतान दे कोलों बचना ते शैतान ने की कम कीता है। शैतान ने साडे मामलात दी उल्ट करके रख छड़े ने। उन आका ने वुजू किवें कीता मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबा दी तालीम की है। सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कुरान पाक दी आयत पढ़दे ने इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लल्लाहु मिनल किताबी व यश्तरूना बिही समनन कलीला उलाइका मा याकुलूना फी बतूनिहिम इल्लन नार वला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामति वला युज़क्कीहिम वलहुम अज़ाबुन अलीम। कुरान दी सैत नू पढ़दे ने ते आखदे ने अल्लाह दी कसम है जे मैं कुरान दी सैत नू ना पढ़िया हुंदा मैं कदे भी ना दसदा के वुजू दा तरीका की है। आपने पानी मंगवाया ते वुजू कीता है। ओए सत्तो की वालिया इर्दा गिरद तो आने वाले कुरान और सुन्नत दे परवाने अगर तेरा वुजू वाकई मेरे पैगंबर दे तरीके वाला ते अल्लाह दा शुक्रिया अदा करी। उन फरमाया के किवें वुजू कीता है। मेरे उस्मान ने पानी मंगवाया है बिस्मिल्लाह पढ़ के दोनों हाथ धोते ने आपने कुली कीती है नक अंदर पानी चढ़ाया चाड़िया साफ कीता वे। फिर मेरे उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपना चेहरा धोता है। फिर अपना सज्जा बाजू ते खब्बा बाजू धोंदे ने। ओदे तो बाद अंदर मेरे उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने सर दा मसा कीता है। यारो सर दा मसा किवें कीता है इंज अपने हत्थां नू मलाया है जिथे मत्था खत्म हुंदा है सर दे वाल शुरू हुंदे ने इंज अपने हत्थां नू पिछे लेके गए ने गर्दन तक खड़े जिथे वाल खत्म हुंदे ने उतों तक हथ खड़े ने। फिर अपने हत्थां नू अगे ले आंदा है अपनी शहादत दी उंगल जेड़ी है कन्नां दे अंदर फेरी है अंगूठा जेड़ा वे कन्नां दी पुछत ते फेरे आवे।
پھر آپ نے سجا پیر توتا ہے، پھر آپ نے کھبا پیر توتا ہے۔ آپ فرماندے نے ہاکذا کان رسول اللہ، ہاکذا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضا۔ آپ فرماندے نے میں انج وضو کیتا ہے جویں میرے آقا بھی کیتا کر دے سن۔ اور حضرات میرے کلمہ پڑھن والے مسلمان ویرو ذرا غور کرے آجے، اللہ دی قسم اختلاف دی بات نہیں، انتشار دی بات نہیں، ذرا ٹھنڈے ذہن دے نال سوچی آجے، حوصلے دے نال ذرا غور و فکر فرمایا جے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دے پروانے صحابی نے قرآن پاک دی آیت پڑھ کے دسیا، اگر میں قرآن دی آیت نہ پڑھی ہوندی میں کدے نہ دستا کہ آقا نے وضو کیویں کیتا ہے، کیونکہ پیغمبر دی سنت دی عمل کرم دے نال محبت دا اظہار ہوندا ہے، پیغمبر دی سنت دی عمل کرم دے نال وضو والے اعضاء دے گناہ معاف ہوندے نے۔ لیکن شیطان نے مت ماری، میں کہنا یارو ذخیرہ حدیث تیرے میرے کولے، اختلافات اپنی جگہ، مسلک اپنی جگہ، شخصیت پرستی اپنی جگہ، برادری ساڈی اپنی جگہ، انا پرستی اپنی جگہ، دنیا دے معاملات ساڈے اپنی جگہ، میں کہنا ذخیرہ حدیث تیرے میرے کولے۔ بلوغ مرام دا مطالعہ کر کے دیکھئے، مشکات دا مطالعہ کر کے دیکھئے، ابن ماجہ دا مطالعہ کر کے دیکھئے، مسند احمد دا مطالعہ کر کے دیکھئے، سنن کبری البیہقی دا مطالعہ کر کے دیکھئے، مسلم دا مطالعہ کر کے دیکھئے، صحیح البخاری دا مطالعہ کر کے دیکھئے۔ اگر پھر بھی گل سمجھ اندر نہ آئے، آئیے اس تو آگے بڑھئے۔ میرے پیغمبر دا پروانہ صحابی حضرت ابوبکر صدیق دی زندگی دا مطالعہ کر کے دیکھئے، پیارے عمر دی زندگی دا مطالعہ کر کے دیکھئے، پیارے عثمان دی زندگی دا مطالعہ کر کے دیکھئے، سیدنا علی دی زندگی دا مطالعہ کر کے دیکھئے، حسن و حسین دی زندگی دا مطالعہ کر کے دیکھئے، زین العابدین دی زندگی دا مطالعہ کر کے دیکھئے۔ میں کہنا پیغمبر دے صحابہ دی زندگی دا مطالعہ کریے اور پیغمبر دی اہل بیت دے فرداں دا مطالعہ کر کے دیکھئے۔ اللہ دی قسم اٹھا کے آنا، بلوغ المرام تو لے کے صحیح البخاری تک مطالعہ کر کے دیکھئے، ایک بھی ایسی روایت نہیں ملے گی میرے پیغمبر نے یا میرے صدیق نے یا میرے عمر نے یا میرے عثمان نے یا سیدنا علی نے الٹیاں ہتھاں دے نال گردن دا مسا کیتا ہوئے۔ اگر پیغمبر نے نہیں کیتا، صحابہ نے نہیں کیتا، اہل بیت نے نہیں کیتا، آج اگر اسی اپنی مرضی دے نال یا مولوی دے کہن دے نال کسے خطیب دے کہنے دے نال الٹیاں ہتھاں نال گردن دا مسا کیتا، پیغمبر دی سنت نو چھٹیا، محبت دا جھوٹا دعویٰ کیتا۔ حضرات پیغمبر دی زندگی دا مطالعہ کیجئے، اینا مولویاں کام نہیں آنا۔ پیغمبر دی تعلیم قبر اندر بھی تیرے کم آئے گی، پیغمبر دی سنت تیری قبر نو جنت دا باغ بنا دوے گی، پر سنت نو سینے نہ لا کے تے ویکھیے، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا نا من ادعا لیس لہو فلیس منا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ آقا فرماندے نے جڑا دعویٰ کردہ ہے عمل نہیں کردہ ساڑھے وچوں ہی نہیں، اور وہ بندہ سمجھے کہ میرا ٹھکانہ جہنم ہے۔ میرے پیغمبر نے الٹی ہتھاں گردن دا مسا نہیں کیتا، اور ساڑھا حق بند ہے نہ کریے، آقا دی سنت سینے نہ لائیے، محبت دا سچا دعویٰ ہو جائے، پر ساڑھا ہر کی ہے۔ وہ جی میں ٹھومیاں دی جانج جا رہی سی نا، کسی نے پوچھیا تو آڑے چا لاڑا کیڑا ہے، انہیں کہا سونیا جنو ہاتھ لائے ہوئی لاڑا ہے، اس ٹھومے نو ہاتھ لا کے بچنا کسے؟ میرے استاد محترم حضرت مولانا نواز چیمہ دعا کرو اللہ انہوں نے صحت والی نیک لمبی زندگی عطا فرمائے۔ بڑی پیاری
بڑی پیاری ترجمانی کی تھی، لکھ دینے ساڑھی حالت کی ہے جنہوں پوچھئے او میں عاشق رسول اے نماز کدے پڑھیا او نماز پڑھنا مولویاں دا کام ہے میں پکا عاشق بڑی پیاری گل کر دے لکھ دینے اے سکا پکا بننا تو عاشق رسول اے سکا پکا بننا تو عاشق رسول اے خو جی محبت نہیں اللہ نو قبول سکا پکا بننا تو عاشق رسول اے خو جی محبت نہیں اللہ نو قبول کلمہ پڑھ پکا مسلمان بن جا کلمہ پڑھ پکا جدو بن جے نا پھر بندہ نہ ماپے ویندہ ہے نہ برادری ویندہ ہے نہ مولوی ویندہ ہے نہ اپنا ویندہ ہے نہ بگانا ویندہ ہے زندگی دی ہر موڑتے ویکھ دے رب دا قرآن دیکھ دے پیغمبر دی سنت دیکھ دے اوے کلمہ پڑھ پکا مسلمان بن جا کلمہ پڑھ پکا مسلمان بن جا اللہ دا پجاری نبی دا غلام بن جا اوے کلمہ پڑھ پکا مسلمان بن جا کلمہ پڑھ پکا مسلمان بن جا اللہ دا پجاری نبی دا غلام بن جا عمل تو بغیر جنت ملنی نامول سکا پکا بننا تو عاشق رسول اے خو جی محبت نہیں اللہ نو قبول سکا پکا بننا تو عاشق رسول نماز والو کہیے تینو نسیں دور دور نماز والو کہیے تینو نسے دور دور ساز واجے فلم تے ہنے مسرور مولا چاڑا کیتائی شیطان نو قبول سکا بکا باننا تو عاشق رسول روزہ تینو آکیت گاش تینو پیندائے اور روزہ تینو آکیت گاش تینو پیندائے زکاة کولو بچن والا فکر تینو رہندائے بسنتا تے ملے آچ خرچ فضول بسنتا تے ملے آچ خرچ فضول سکا بکا باننا تو عاشق رسول اے خو جی محبت نہیں اللہ نو قبول سکا بکا باننا تو عاشق رسول ہندوان والے کام تینو چنگے لگ دے ہندوان والے کام تینو چنگے لگ دے دین والے کام تینو مندے لگ دے ہندوان والے کام تینو چنگے لگ دے دین والے کام تینو مندے لگ دے مات والی گل تینو چبے ونگو سول مات والی گل تینو چبے ونگو سول سکا بکا باننا تو عاشق رسول لیکن اسی پکے عاشق ہیں پکے آقا نال پیار کرنا پکے آنا انشاءاللہ آج تو بعد الٹی آتھانا گردن نہ مزہ کرنا نہیں کرنا ابو آکھن ابو جی عزت کرانگا تو آڈی حیاء کرانگا خدمتہ کرانگا تابعہ داریاں کرانگا لیکن سنتی عمل کرانگا تے کملی والے دی سنتی عمل کرانگا امی جی تو آڈیاں اس تو اپنی جگانے ویر جی تو آڈا پیار اپنی جگاوے حضرت جی تو آڈی خطابت اپنی جگہ تو آڈا ساڑے کو رہنا اپنی جگہ ہے لیکن میں عمل کرانگا کملی والے دی سنتی عمل کرانگا میرے آقا فرماندے نے میرے طریقے دے مطابق 2 رکعتاں پڑھ دے بلکہ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے جڑے بندے نے وضو کیتا ہے وضو کرن تو بعد پڑھ دے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کو رویتم دیئے اللہم جعلنی من التوابین وجعلنی من المتتخرین میرے آقا فرماندے نے جڑا بندہ ہے دعا پڑھ داوے اللہ پاک نو بندہ اتنا پیارا لگ دے بندہ اللہ نو بڑا ہی پیارا لگ دے کہ میرے واسطے سارا کچھ چھڑ کے آگیا ہے اور وضو کیتا سو پانی ٹھنڈ ہے گرم ہے جیسا بھی ہے وضو کر کے آگیا ہے اے دعاواں پڑھ دے آقا فرماندے نے اللہ نے جنت دے 8 دروازے بنائے نے 8 ہی کھول دیں دے جدے جو دل کر دے جنت چ داخل ہو جائے پر شیطان نے آکھیا اور میں تیرا بھی دشمن تیرے ہمام دا بھی تے دشمن نو گل وارا کھان دی دشمن تے نہیں نہ چاہندا تیرے تے
खैर हो जाए। या दुनिया ती करा वेख ले, हालात वेख ले। अल्लाह दी कसम है जेड़ा दुश्मन हुंदा है ओ बर्दाश्त नहीं करदा मेरा दुश्मन इज्जत पा जाए, मेरा दुश्मन अच्छा मकान बना लवे, मेरा दुश्मन जेड़ा अच्छा कारोबार चला लवे। ओ मेरे वीरा दुश्मन हुंदा है ओ मुख्तलिफ शक्लों दे नाल अपने दुश्मन नू खत्म करदा है, दुश्मन नू खत्म करदा है। अगर वस ना चले अज दे दौर दी जेड़ी मार वग गई है जादू दे जरिए है, तवीज़ात के जरिए ये नू परेशान कर दिया। आदरा गौर कर ले हुण असी दुआ पढ़ने किवें पढ़ने वुजू करन तो बाद अंदर साडी आदत की है इंज आसमान वाल चेहरा उठा लेने फिर अपनी शहादत दी उंगल दा इशारा करके पढ़ने यारो रवायत नहीं जे सही सनम दे नाल शहादत दी उंगल दा आसमान दी तरफ उठाना और आसमान दी तरफ अपना चेहरा उठाना। तेरी नजर जिधर भी है तेरी नजर अचानक जमीन वाले ते पड़ ले, सज्जे वे ते पड़ ले, खब्बे वे ते पड़ ले, अचानक आसमान वाल वे ते पड़ ले। शैतान दी नहीं मननी पर रहमान दी मननी है, आका अलैहि सलातो सलाम दी मननी है। हुन वुजू कर लिया नमाज नहीं तो लगे आका ने फरमाया ना 2 रकअतां मेरे तरीके दे मुताबिक पढ़दा है। हुन 2 रकअतां किवें पढ़नियां ने? हुन सवाल पैदा होया, सब तो पहला सवाल केड़ा है? अपने हाथ चुकने ने कित्थों तक चुकने ने? अपने हाथ उठाने ने कितों तक उठाने ने? हजरात जरा गौर करे आजे हदीस सही अल बुखारी दी अंदर है, 5 हदीसां सही अल बुखारी दी अंदर आंदियां ने रफ़ा दम दे हवाले ना। लेकिन जेड़ी गल मैं अर्ज करना चाहना हदीस सही अल बुखारी दी अंदर है अपने हाथां नूं उठाना ते कितों तक उठाना वे। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान कर देने आका अलैहि सलातो सलाम ना अपना चेहरा मुबारक किबले दी तरफ कर जबान तो की पढ़ दे। आदरा गौर कर ले पहले नंबर ते हाथ कितों तक उठांदे फरमाया हादी व मन की बैगी अपने हाथां नूं कमियां तक उठांदे। सही अल बुखारी दी रवायत है और सही अल मुस्लिम दी अंदर आंदा है मेरे आका अलैहि सलातो वसलाम ना अपने हाथां नूं उठांदे। हजरत मालिक बिन हुवैरिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करदे ने अपने हाथां नूं कन्नां दी नोक तक उठांदे। हजरात जरा गौर करिया जे तवज्जो करिया जे 2 हदीसां मैं बयान कीतियां, एक वे सही अल बुखारी दी, एक रवायत है सही अल मुस्लिम दी। सही अल बुखारी दी अंदर हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करदे ने आ नजरा मोहब्बत दा पता ते इत्थे लगदा है, मोहब्बत दा मियार ते इत्थे सामने आंदा है। जिवें दुनिया ते वक्त गुजारना है एक बंदे नूं आखना मैनूं तेरे नाल प्यार है, फिर तेनू ओ बंदा कवे यार मेरी फलां बात मन ले, अगर ओदी बात ना मनने ओदे नाल ना चले ओ तेनू फौरन जवाब देवेगा तेरा मेरे नाल सुक्का प्यार है, झूठा मोहब्बत दा दावा है। अगर तेनू मेरे नाल प्यार हुंदा तू रात दी तरीखी दी सर्दी ना देखदा, लोकां नू ऐ ना सोचदा अगर मैं तेरे नाल सफर ते निकलांगा रस्ते दे अंदर मैनू कोई चोर लुट लवेगा, रस्ते दे अंदर कोई डाकू लुट लवेगा, तू ऐ ना सोचदा बल्कि मोहब्बत दे अंदर आके ना तू चोर देखदा, मोहब्बत दे अंदर आके ना कोई डाकू देखदा, मोहब्बत दे अंदर आके ना अपनी जान दी परवाह करदा, मेरे नाल चल पैंदा फिर तेरा ते मेरा सहम तस्लीम करदा है मोहब्बत है। हजरात आज हर बंदे ने दावा ते कीता है आका दे नाल प्यार है। मैं कहना ज़खीरा हदीस आज तेरे मेरे कोल है, अल्लाह दी कसम दे मैं बार बार जुमले क्यों कहना किते तू कुरान तर्जमे दे नाल पढ़िया होवे तेरी गल समझ अंदर आए कि कब्र वाले हालात कितने मुश्किल ने, कब्र दे मामलात कितने मुश्किल ने। कदे पैगंबर दियां हदीसां पढ़ियां होण, कदे कब्र दे मंजर पढ़े होण, तेरे सामने हकीकत आ जाए मौत वालियां सख्तियां कितनियां सख्त ने, कितनियां मुश्किल ने। आज तेरे दिल दी अंदर आखिरत दा डर है, तेरे दिल दी अंदर पैगंबर दी मोहब्बत है, जरा गौर ते करना, आज जरा तवज्जो ते करना। आज अगर मैं हाथ उठाना पैगंबर दी तालीम क्या है, कंधिया तक मेरे आका हाथ उठांदे, अगर हाथ कंधिया तक उठाना है फिर तू पैगंबर दे नाल मोहब्बत दा इजहार कीता है, अगर अपने हाथां नूं कन्ना दी नोक तक उठाना है ते ओ मोहब्बत दा इजहार कीता है। और मेरे कलमा पढ़न वाले मुसलमान वीरा मैं फिर वही बात करांगा, बुलूगुल मराम तेरे मेरे कोल है, सही अल मुस्लिम तेरे मेरे कोल है, सही अल बुखारी तेरे मेरे कोल है। एक ऐसी रवायत होवे मेरे पैगंबर नमाज नहीं तो लगियां अपने अंगूठे कन्ना नूं लगाए होन, अल्लाह दी कसम
اٹھا کے آنا میں بھی تسلیم کراں گا، میں نہ اپنا مسلک دیکھاں گا، نہ اپنا خطیب دیکھاں گا، نہ اپنا امام دیکھاں گا، نہ اپنا مفتی دیکھاں گا۔ خطیب سامنے آئے گا کہاں گا تیری عزت اپنی جگہ ہے، مفتی سامنے آئے گا کہاں گا تیرا احترام اپنی جگہ ہے، لیکن میرے پیغمبر دی شان نو پہنچ نہیں سکدا اگر میں کدی تک ہاتھ اٹھانا پیغمبر دی تعلیم ہے، کنا دی نو تک ہاتھ اٹھانا پیغمبر دی تعلیم ہے، اگر اپنی مرضی دے نال اپنے انگوٹھے کنا نو لگا لے پھر محبت دا جھوٹا دعویٰ کیتا ہے، پھر تینوں مننا پوے گا تینوں آقا دے نال محبت نہیں بلکہ جھوٹا دعویٰ کیتا ہے۔ حضرات توجہ کرو، نماز ایک ایسا عمل کہ جدے نال اللہ بڑے بڑے دکھ دور کر دیتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام گردن تے زخم کوئی پھوڑا نماز تکلیف ہوئی، دعا فرمائی یا اللہ سے دے دے، فرمایا میرے نبی نماز پڑھ کے دعا کرنا۔ قرآن نے بھی آکھی ہے نا یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ فرماندے نے اے لوگو ایمان والے ہو میرے کولوں مدد منگنی جے نماز پڑھ کے تے صبر کر کے مدد منگو نا۔ حضرات ان ویکھ لو نماز دے بارے فرمایا اے میرے نبی نماز پڑھ کے دعا کرنا۔ نماز پڑھ کے دعا کیتی ہے اوہی غدود جڑی کمر تے آ گئی ہے، پھر دعا کیتی ہے گوڑے تے آ گئی ہے، تیسری مرتبہ نماز پڑھ کے دعا کیتی اللہ نے صحت عطا فرما چھڑی ہے۔ اتنا اللہ ہمالے یارو آج آکھنا ہے میں نمازاں بھی پڑھنا تے میرے دکھ دور نہیں ہوندے، میں نمازاں بھی پڑھنا تے میرے گھر چو غربتاں نہیں مک دیاں، میں نمازاں بھی پڑھنا تے پھر بھی پریشانیاں میرے مقدر بن چکیاں نے۔ اللہ دی قسم مقدر کیوں نہ بنن، ایک پاسے اللہ دا قرآن کہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، اللہ کا نماز بے حیائی تو روک دیجئے۔ بندہ نماز بھی پڑھدا تے جھوٹ بھی بولدا ہے، بندہ نماز بھی پڑھدا تے زنا بھی کردا ہے، بندہ نماز بھی پڑھدا تے چوریاں کردا ہے، بندہ نماز بھی پڑھدا تے فحاشی والے کام بھی کردا ہے۔ یارا نماز دا قصور نہیں، کدے سوچیا کر کے انج لگدا جویں تیری نماز اللہ دے ہاں قبول نہیں ہو رہی۔ اگر نماز قبول ہو گئی قرآن دا فیصلہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، اللہ فرماندے نے نماز تے بے حیائی تے بریاں کماں تو روک دیئے۔ یار آج ساڑیاں نمازاں ہی قبول نہیں ہو رہیاں، جدی وجہ تو دکھ تے دکھ آ رہے نے، جدی وجہ تو مصیبتاں تے مصیبتاں آ رہیاں نے، جدی وجہ تو مشکلات ہی مشکلات نے، جدی وجہ تو گناہاں تو نہیں روک رہے۔ میرے ویرا نماز پڑھیا کر پیغمبر دی تعلیم دے مطابق پڑھیا کرنا۔ ہم تیری میری محبت کی ہے، تیری میری محبت دا معیار کی ہے۔ اگر اپنے انگوٹھے کناں نو لا کے نماز نیت ناوے، آج تو بعد نماز نیت نیتے کناں نو انگوٹھے نہیں لانے۔ آکھو جناب لا سکنا وا ساری زندگی پڑھدا رہیا وا، آج منو پتہ لگ گئے میرے کملی والے نے نہیں لائے۔ جے کملی والے دی انگوٹھے نہ لگن تے نماز ہو جاندی ہے، پھر ساڑیاں بھی نمازاں ہو جاندیاں۔ آ میرے کلمہ پڑھن والے مسلمان ویرا انہاں معاملات دی اندر نہیں الجھی دا تے نہیں شریعت تو دور ہوئی دا کانل سچا پیار پائی دے۔ پھر میں تمہیں کیا کرنا اس محبوب نال میں سچا پیار پایا ہے۔ اللہ دی قسم جے منو کسے مولوی دا علم نہیں، میرے حالاں استاد نے استاد محترم نواز چیمہ صاحب اللہ پاک نے بڑی ذہانت نال بھی نوازیا ہے، بڑی شہرت عزت نال بھی نوازیا ہے۔ اللہ پاک نے مطالعہ بھی بہت زیادہ عطا فرمایا ہے، علم دی دولت دے نال بھی نوازیا ہے، لیکن اللہ دی قسم میرے استاد بھی نے میرے نال شفقتاں بھی بڑیاں نے۔ منو وقت یاد دعا فرماؤ اللہ میری امی دی قبر تے رحمت فرمائے۔
اج دا پروگرام بھی ایسے حوالے نالی ہو رہے ہیں بھائی زکاء اللہ نا دی والدہ دنیا تو چلیاں گئی ہیں دعا فرماؤ اللہ دی امی دی قبر نو جنت دا باغ بنا دوے جنت دا بغیچہ بنا دوے اج اس محلے اندر بھی ایک کمہ دنیا تو ٹھر گئی ہے اللہ دی قبر تے بھی رحمت فرمائے جنہ دیاں بھی ماما دنیا تو گئی ہیں اللہ رحمتہ فرما دوے یارو وقت منو یاد ہے میری والدہ جاندی استاد محترم دے کھول آخری انہوں سمجھاؤ انہوں ذرا اپنے پلے بن لو انہوں جے تسی سمجھاؤ گے تو آڈی تربیت دے نال تو آڈی محنت دے نال اگر دین تے چل گیا تے ساڑے لی صدقہ جاریہ بن جائے گا اللہ دی قسم آدھرا غور کر لے بندہ دنیا تے زندگی دا وقت گزار دیا بندے کو لوگ گناہ بھی ہم دینے بندے کو لوگ کمیاں بھی ہو جاندی ہیں اگر میں کسے گناہ کر لیندہ خطا کر لیندہ میرے تو غصے بھی ہوں دے پھر منو شفقت دے نال سینے نہ لا لیندے کتے ضائع نہ ہو جائے اللہ دے قرآن تو دور نہ ہو جائے یارو دسنا کی چاہنا اتنی شفقتہ میرے نال میرے استاد دیاں نے اللہ دی قسم دے ایک پاسے میرے پیغمبر دی بات آ جائے ایک پاسے میرا استاد گھل کرے اللہ دی قسم میں استاد دی بات نو ٹھکرا دیاں گا میں پیغمبر دی بات نو سینے نہ لا لوانگا کیونکہ پیغمبر دی بات چھڑیاں گزارا نہیں جے ہو سکدا میرے کلمہ پڑھن والے مسلمان ویرا پھر سوچیا کرنا آج کنہ نو انگوٹھے لا کے نماز نیتنا میرے پیغمبر نے نہیں ہو نیتے پھر میں تے تائیں کیا کرنا اور دل نبی دے پیار کولو رجدائی نہیں ہو دل نبی دے پیار کولو راجدائی نہیں سونا اے ہو جیا جگ وچوں لبدائی نہیں دل نبی دے پیار کولو تسی بھی کہہ لو دل نبی دے پیار کولو جدہ رج گیا چپ کر کے بہ جائے جدہ نہیں رجدہ ذرا اچھی پڑے اور دل نبی دے پیار کولو ذرا گونج پہ جائے دل نبی دے پیار کولو پتہ لگ جائے آقا دے دیوانیاں دا پروگرام ہے آقا دے مستانیاں دا پروگرام ہے آقا دے ماننے والیاں دا پروگرام ہے ایتے ہو دیوانے نے ایتے ہو پروانے نے ایتے ہو مستانے نے کہ جڑے آقا دی زندگی دے ہر موڑتے گل بھی مندے نے تے اپنیاں جانا قربان کرن لئی بھی تیار نے اور دل نبی دے پیار کولو اور دل نبی دے پیار کولو پائی جوے تسی بھی پڑھ لو جے آگے ہو دل نبی دے پیار کولو راجدائی نہیں اوہ سونا اے ہو جے جگ وچوں لبدائی نہیں آیا وچ جہان لے کے رب دا قرآن آیا وچ جہان لے کے رب دا قرآن پائی کفن لگام حل سکدائی نہیں دل نبی دے پیار کولو راجدائی نہیں سارے نبیاں تو اللہ پائی شان ہے نرالا سارے نبیاں تو اللہ پائی شان ہے نرالا ہووے او دامو کالا جڑا من دائی نہیں ہن آقا دی تعلیم کی یہ کنہ نو انگوٹھے لانے نہیں تے جڑا لا لوے انہیں منیا شاہ اللہ دا مو کالا جڑا نہ منے پاوے وابی ہووے حنفی ہووے جڑا بھی نہ منے ہووے او دا مو کالا جڑا من دائی نہیں دل نبی دے پیار کولو راجدائی نہیں جنو نبی دینی ہوب گیا گمراہی وچ کھوب او دا بیڑا جاوے ڈوب بننے لگدائی نہیں اللہ تو دعائے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے مہن دعوت دینا میرے استاد محترم محقق عالم دین حضرت مولانا محمد نواز چیمہ صاحب آن اور اپنے خیالات دا اظہار فرمائے